आएगा, तेरी याद दिलाएगा, सारी रात जगाएगा। मैं रो कर रह जाऊंगी, दिल जब जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे, बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आरज़ू के दिए आज रोशन कीजिए, आरज़ू के दिए आज रोशन कीजिए। आए हैं मिलने को हम जिंदगी भर के लिए, क्या हंसी रात क्या मुहूर्त है। आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। यूं न अब शर्माए, यूं न अब तरसाए, यूं न अब शर्माए, यूं न अब तरसाए। खोल के घूंघट सनम चांदनी बरसाए, चांद की आज क्या जरूरत है। आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत। जब तक देख ले वो दिल तो कैसे दोबारा आए, न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे दोबारा आए।
ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ آپ کی خدمت میں ETV اردو۔ دل مضطرب سے گزر گئی شب وصل اپنی ہی فکر میں، دل مضطرب سے گزر گئی شب وصل اپنی ہی فکر میں، نہ دماغ تھا نہ فراغ تھا، نہ شکیب تھا نہ قرار تھا۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ مظفر نگر ریلیف کیمپوں میں اموات پر متنازع بیان کے بعد نارد نے پالا بدلہ، کہا میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، سیاسی حلقوں میں شدید رد عمل۔ عام آدمی پارٹی کی مسلمانوں کو جوڑنے کی مہم جاری، کہا مذہب اور ذات کی سیاست سے بالاتر ہو کر ترقی پر دی جائے گی توجہ۔ مدھیہ پردیش کے دیواس میں اردو میڈیم کے تعلیمی ادارے خستہ حالی کا شکار، ذمہ داروں نے حکومت پر لگایا سوتیلے سلوک کا الزام۔ اور ملک بھر میں منایا جا رہا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلوس کی تیاریاں زوروں پر، نور میں نہائے مسلم اکثریتی علاقے۔ سب سے پہلے خاص بات کی بڑی خبر۔ مظفر نگر فساد متاثرین کے حوالے سے اتر پردیش کے وزیر کھیل نارد رائے کے بیان کی چہار جانب سے مذمت ہونے کے بعد نارد کے سر بدل گئے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر کل دیے بیان کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت متاثرین کے حوالے سے بے حس نہیں ہے۔ خیال رہے کہ کل نارد رائے نے کہا تھا کہ موت ہر جگہ ہو سکتی ہے۔ جو دھارا کو کر دیں گے۔ اب بچوں کا مرنا، بوڑھوں کا مرنا، جوان کا مرنا یہ شاشوت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیمپ میں جو رہا وہی مرا ہے، جو محل میں رہنے والے لوگ بھی مرتے ہیں، نہیں مرتے ہیں جی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے نہیں مرتے اور سڑک پر فٹپاتھ پر سونے والے مر جاتے ہیں۔ میں اس بات کو خارج کرتا ہوں۔ میں نے جب موت پر بات ہو رہی تھی، ہم نے کہا ہماری اویوستھاؤں کے چلتے کوئی موت نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں ساری ویوستھائیں کیمپ میں کری گئی تھی، اس کے بعد بھی اگر کوئی موت ہوئی ہے تو اس پر دکھ ویکت کرتے ہیں۔ اسے موت تو کہیں بھی ہوتی ہے، کیمپ میں بھی موت ہوتی ہے، محل میں بھی موت ہوتی ہے، یہ میں نے کہا تھا۔
تو وہ संवेदनशील بیان نہیں ہے, گمبھیرتا معاملے کی گمبھیرتا کو بالکل संवेदनशील بیان ہے. میں اپنا واقعی ایک سچیو بھی اسی کے چکر میں ہٹایا. نہیں, میں نے کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا. میرا بیان سیدھے تھا کہ جو موت ہوئی اس پر ہم نے دکھ ویکت کیا, اور موت ساموہک ہوئی. موت ہماری اویوستھاؤں کے چلتے نہیں ہوئی. کیمپ میں ہماری ساری سویدھائیں دی گئی تھی, علاج کی سویدھا دی گئی تھی, دوا کھانے کی ویوستھا کری گئی تھی, گرم کپڑے دیے گئے تھے. کوئی اس طرح کی اویوستھا نہیں تھی جس کے چلتے موت ہو جائے. نارد رائے نے اپنے بیان کی بھلے ہی وضاحت کر دی ہو, لیکن سیاسی گلیاروں میں اس بیان کو لے کر خوب نکتہ چینی ہو رہی ہے. کانگریس, بی جے پی, این سی پی سمیت متعدد لیڈروں نے اس بیان کے لیے راست طور پر سماجوادی سربراہ ملائم سنگھ یادو اور اکھلیش حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے. این سی پی نے بے حسی کا مظاہرہ کرنے والے وزیر کھیل نارد رائے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. جیسے راجا ویسی پرجا, جس طرح کی ان کے راجا نے ابھی کل میڈیا کو بیان دیا اور جس طرح سے انہوں نے میڈیا کو لتاڑنے کا کام کیا اس سارے معاملے کو لے کر کے, تو ان کے وزیر تو ان سے 2 قدم آگے ہی رہیں گے نا. دیکھیے کیا ہے کہ کانگریس پارٹی ہی نہیں بلکہ کانگریس پارٹی کے چنگو منگو جتنے بھی تھے, جو ان کے بھرشٹاچار کے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے, جو کرپشن کے کروز میں بیٹھ کر کے ابھی تک جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے, وہ سب جو ہے بوکھلا گئے ہیں. تو اس لیے سوابھاوک ہے اس طرح کی بات نہ کیول کانگریس بلکہ کانگریس کے ساتھی سنگھی بھی یہی بولیں گے. لوگ کیمپ میں پریشانی جھیل رہے ہیں, اور اس طرح کا کٹاکش منتریوں کی اور سے, جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی اور سے اگر ہوتا ہے تو اس سے ان کی مانسکتا کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے گھٹیا سوچ ہے ان لوگوں کی. اور مکھ منتری کو ایسے منتریوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش کی سماجوادی پارٹی کا دماغی توازن چل گیا ہے. وہ انسانیت کو بھول گئے ہیں. ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک مہذب سوسائٹی میں کون سے لفظ استعمال کرنے چاہیے. یہی سب کی امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ سماجوادی پارٹی کی طرف سے کوئی بھی سمجھدار آدمی کبھی یہ تو بولے گا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی. ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے اس بیان کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مکھیا ہی الٹے سیدھے بیان دیں, جب چیف منسٹر ہی الٹے سیدھے بیان دیں, جب ان کا سیکریٹری ہی الٹے سیدھے بیان دے, تو یہ تو بیچارہ پھر بھی منسٹر ہے. ویسے کہ ان لوگوں کو انسان کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا ان کو بہت سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس سے زیادہ شرمناک, اس سے زیادہ انسینسٹیو, اس سے زیادہ بےہودہ بدتمیزی کی کوئی بات ہو نہیں سکتی. اور لیکن ان کا قصور, نارد رائے کا قصور کوئی نہیں, کیونکہ جب اکھلیش یادو ایسی بات کریں, جب ملائم سنگھ ایسی بات کریں, جب شیو پال ایسی بات کریں, جب اتنے گھٹیا استر پہ اتر آئیں اور لوگوں کے لیے کوئی درد نہ رکھیں اپنے دل میں, تو پھر نارد رائے کیا کرے گا؟ وہ بھی وہی بھاشا بولے گا جو ان کے مکھ منتری بولتے ہیں. نئی نسل میں سماج میں پھیلی فرقہ پرستی کے خلاف بیداری پیدا کرنے اور ان کے اندر قومی جذبہ بیدار کرنے کے مقصد سے اتر پردیش کی یوتھ سوشل آرگنائزیشن نے مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے. تنظیم کے صدر ڈاکٹر غیاث الدین نے کانپور میں بتایا کہ اس وقت ملک میں فرقہ پرستی کا بڑھتا رجحان سب سے بڑا مسئلہ ہے. غیاث الدین کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو اس مہم سے جوڑ کر فرقہ پرست عناصر کو شکست دی جا سکتی ہے. سارے طبقے کے لوگوں کا, سب مذہب کے لوگوں کا ایک جٹ ہو کر کے آگے بڑھنا ضروری ہوتا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ خوشگوار ماحول ہو جس میں صرف لوگ ترقی پہ دھیان دیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اسی معاشرے میں جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے سامپردائکتا کو بڑھاوا دیتے ہیں, اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کسی کے خون کے اوپر چل کے, کسی لڑائی بھڑائی کے اوپر چل کے کبھی بھی لمبی ترقی کا حاصل نہیں کیا جا سکتا. اسی سوچ کے ساتھ اس چیز کو ہم لوگوں نے اپنے بینرز پہ شروع کیا ہے کہ سامپردائکتا کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. گراس روٹ لیول سے لے کر کے اوپر تک, نوجوانوں سے لے کر کے بزرگوں تک, ہر چیز, ہر شخص کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ سامپردائکتا ایک بے معنی لفظ ہے. یہ صرف لوگوں کو وناش کی طرف لے جاتی ہے, برباد کرنے کی طرف لے جاتی ہے. دہلی میں شاندار کامیابی کے بعد اب عام آدمی پارٹی پورے ملک میں اپنا دائرہ بڑھانے کی کوشش میں لگی ہے. عام لوگوں کو پارٹی سے جوڑنے کے لیے باضابطہ مہم چلائی جا رہی ہے. راجستھان کا اقلیتی طبقہ بھی اب کانگریس کا ساتھ چھوڑ کر عام آدمی پارٹی کی طرف راغب ہو رہا ہے.
जयपुर में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के लीडरों ने अपने खिताब में कहा कि उनकी पार्टी मजहब और जात की सियासत करने के बजाय लोगों की तरक्की की तरफ तवज्जो देगी। हमारी जो पार्टी की नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर जो विजन डॉक्यूमेंट है उसका इन्होंने अध्ययन किया है और इनको लगा है कि वाकई में आम आदमी पार्टी एक ऐसी एकमात्र पार्टी या क्रांति है जो कि मुसलमानों का, हिंदुओं का, सबका समानता के साथ व्यवहार करने का वादा करता है। इस भावना से प्रेरित होकर के ये लोग आज आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं कि आज इस मुस्लिम मुसलमान खाने में जितना भी पढ़ा लिखा तबका, इंटेलेक्चुअल तबका, समझदार तबका, ताजिर तबका एक भारी तादाद में यहाँ आकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष अपना फॉर्म भरा है और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कम्युनिटी का नजरिया तो बन रहा है, लेकिन मूल तो यही है कि ये जो पार्टी है ये जाति, धर्म, मजहब इससे ऊपर उठ करके काम कर रही है। और जब बात यह आ जाता है कि इंसान से इंसान का भाईचारा, तो इसमें सारे मजहब, सारी कौम एक साथ आई गई है, तो किसी का भी यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला। नॉर्थ आंध्रा यूनाइटेड मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने वक्फ अमलाक के नुकसान के लिए हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया है। नॉर्थ आंध्रा यूनाइटेड मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदे S.A. रहमान खान ने विशाखापट्टनम में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वक्फ अमलाक की देखभाल की जिम्मेदारी मुस्लिम रजाकार तंजीमों को देने का मुतालबा किया। S.A. रहमान खान ने कहा कि विशाखापट्टनम में मौजूद 8,000 एकड़ वक्फ जमीन को हुकूमत रियल एस्टेट और निजी कंपनियों को कौड़ियों के मोल में दिया है, जिससे वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर फरोख्त और अलॉट करदा वक्फ जमीन को मुसलमानों के हवाले करने का मुतालबा किया। खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मुख्तलिफ ओहदों के इंतखाब के लिए वोट डाले जा चुके हैं। सेंटर के तकरीबन 2800 रुकन हैं, इनमें से तकरीबन 1700 अरकान ने अपने रायदही का इस्तेमाल किया है। वाज़ेह रहे कि इस बार सेंटर के इंतखाब में 2 पैनल आमने सामने हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जरिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में दीगर ममालिक में बेहतर मैसेज जाए,
सेंटर में मुसलमानों के मुश्किलात और इश्यूज पर तबादला ख्याल हो और हिंदुस्तानी मुसलमानों के तहजीब और सकाफत के अक्कास के तौर पर सेंटर की शनाख्त हो। ताहम सीनियर लीडरान का कहना था कि इसके लिए बेहतर उम्मीदवार का इंतखाब अमल में आना चाहिए। बहुत सारे कौम के कारनामे हैं, उसमें एक ये भी है, और कौम की नुमाइंदगी करने के लिए जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें एक ये भी है। और क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि तहजीब को ताबुन मिले, कल्चर को ज्यादा हम नुमाया करें, और कल्चर की नुमाइंदगी कौन कैसे कर सकता है वो मीडिया से बेहतर कौन जानता होगा। इंडिया इस्लामी कल्चर सेंटर के दोनों ही पैनल सेंटर को तरक्की देने के लिए पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं। अभी भी इसका भी रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि क्यों वोट मिला इनको। इतना वोट अगर मिला है तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इनके काम को। काम में कमी बतलाइए क्या है। और वो इतने शफाफ और नेक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके जरिए हम हिंदुस्तान में एक तालीमी तहरीक और एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। सेंटर के लिए 4 ओहदे, सदर, नायब सदर, 7 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और 4 बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव के मेंबरान के इंतखाबात के लिए वोट डब्बे में बंद हो चुका है। कामयाबी अब डब्बा खुलने के बाद ही मालूम हो सकेगा। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। गुज़िश्ता 50 साल में हुकूमतों ने दीनी तालीमी काउंसिल के किसी भी मुतालबे को पूरा नहीं किया है। सरकारी निसाबी किताबों में गैर दस्तूरी तारीख को मस्ख करने नेज अकलियतों के दिल आजारी करने वाला मवाद शामिल है। बार बार मुतालबों के बावजूद भी राब्ता कमेटी और जायजा कमेटी की तश्कील नहीं हो सकी है। काउंसिल के जिम्मेदार अराकीन मानते हैं कि हुकूमतों के इस रवैये से नई नस्ल गुमराह हो रही है। दीनी तालीमी काउंसिल उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मसूदुल हसन उस्मानी वाज़े तौर पर कहते हैं कि जिस मकसद के तहत दीनी तालीमी काउंसिल का कयाम वजूद में आया था उसका हुसूल अभी तक नहीं हो सका है, और इसके लिए हुकूमतों के मुतासिबाना रवैये और जहनियतें पूरी तरह जिम्मेदार हैं। और जिस बुनियादी नुक्ते पर दीनी तालीमी काउंसिल की तश्कील हुई थी वो निसाब का मसला था। सरकारी दरसी किताबों में जो काबिल एतराज अज्जा थे, दस्तूरी तौर पर, अखलाकी तौर पर भी, उस पर बात कही गई थी और वो सिलसिला आज तक कायम है। सरकारी निसाब की किताबों में गैर जमहूरी और गैर अखलाकी मवाद की शमूलियत, अक़लियतों के कायम करदा इदारों की दस्तूरी हैसियत, अक़लियती किरदार और सह लसानी फार्मूले के तहत जबान के इस्तेहकाम मसाइल, ये ऐसे बुनियादी मौज़ूआत हैं जिन पर तालीमी काउंसिल ने संजीदगी के साथ पेशरफ्त की थी, लेकिन हुकूमतों की अदम तवज्जोही ने इन मसाइल को जूं का तू बनाए रखा है। निसाबी किताबों में, सरकारी निसाबी किताबों में तारीख के एतबार से, समाजियात के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से काबिल एतराज अज्जा मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। उन्हें देखा नहीं जाता है, अखबारात में बात आती रहती, हुकूमतों की बदनामी होती है इससे। तालीमी काउंसिल की पेशरफ्त हुकूमतों के काम को आसान बनाने, नीज हुकूमतों के काम में ताउन करने का एक मुस्तहसन अमल है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी सतह पर अपनाए जाने वाले मनफी रवैये और मंसूबे क्या इशारे दे रहे हैं और हिंदुस्तान जैसे अजीम जमहूरी मुल्क को किस सिमत में ले जा रहे हैं, अब ये समझना दुश्वार नहीं है। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। मध्य प्रदेश में उर्दू तालीमी इदारों के साथ हुकूमत का रवैया कुछ ज्यादा मुस्बत नहीं रहा है। इसकी बेहतर मिसाल भोपाल से 155 मीटर फासले पर वाक़े देवास जिले के तालीमी इदारे हैं, जो निस्फ सदी पहले शुरू हुए और हुकूमत की बेइतनाई के बावजूद मिल्लत के नौनिहालों का मुस्तकबिल संवार रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले में 1951 में अकाबिर कौम ने इस्लामिया गर्ल्स स्कूल के नाम से लड़कियों की तालीम का शजर लगाया था। वक्त के साथ ये परवान चढ़ा। इब्तदा में रियासती हुकूमत की सरपरस्ती भी रही, लेकिन वक्त के साथ हुकूमत ने अपना हाथ खींच लिया। आज सूरत हाल ये है कि इस इदारे में हाई स्कूल सतह की तालीम दी जाती है, लेकिन हाई स्कूल को हुकूमत की ग्रांट नहीं मिलती। अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती थी, कोई दूसरा जरिया नहीं था आमदनी का, सिर्फ गवर्नमेंट का ग्रांट। कुछ सालों से गवर्नमेंट ने ग्रांट इस तरीके से बंद करी कि जो मर गया उसकी
उसकी जगह आप अब सोसाइटी चलाए, जो रिटायर हो गया उसकी जगह सोसाइटी चलाए। ऐसा करते करते आज हायर सेकेंडरी के पास एक पैसा भी नहीं आता है। हालांकि इस्लामिया स्कूल के तहत तालीमी इदारों का एक जाल फैला हुआ है और रियासती हुकूमत का निसाब ही यहाँ पढ़ाया जाता है। ताहम हुकूमत की ग्रांट न होने की वजह से यहाँ के असातिज़ा मामूली तनख्वाह पर बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में मसरूफ हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आर्डर होगा, फिर भी किसी सरकार ने उसको उन आर्डर के ऊपर अमल नहीं करा ताकि इनको पैसे मिलते रहे। 1,000 दो हजार में मिडिल के टीचर्स ने अपना काम करा। तो हमारे पास तो एक कौन बहुत सी थिंकिंग थी कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए और पढ़ाया, और आज हर स्कूल में हमारे यहाँ की हर एक दो लड़की टीचर मिलेगी। ऐसा नहीं कि देवास के मुसलमानों में तालीमी बेदारी नहीं, लेकिन बदलते तकाजों के तहत अब मुसलमानों का रुझान भी बदल रहा है। तालीमी माहिरीन ने इस बदलते रुझान पर कुछ यूं रोशनी डाली। ऐसे बिगड़ रहे हैं दिन पे दिन कि आवाम को, कौम को अब वो उर्दू की जरूरत नहीं रही। मुझे भी अभी 2001-2002 से हिंदी मीडियम शुरू करना पड़ा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ने लगा है, मुस्लिम इदारे जो शुरू हुए हैं उसमें लड़कियां सबसे ज्यादा तादाद में पढ़ाई की तरफ उनका रुझान है। उर्दू जबान के साथ मध्य प्रदेश हुकूमत का जो रवैया है, इससे तो ये साफ वाज़ेह होता है कि उर्दू से उन्हें कोई सरोकार नहीं। ऐसे में रियासत में उर्दू का मुस्तकबिल क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। ईटीवी न्यूज, देवास। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के कौमी सदर मोहम्मद अरशद खान ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए रांची पार्लिमानी हलके से मौलाना मुशर्रफ आलम कासमी को पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। एनएलपी के सदर का कहना है कि उनकी पार्टी तमाम रियासतों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हम हर प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे। रांची से आज हम पहला कैंडिडेट अपना घोषित कर रहे हैं, मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ आलम कासमी साहब। इनको हम रांची लोकसभा से नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे और हम रांची की जनता से अपील करते हैं कि मौलाना मुशर्रफ आलम कासमी साहब को जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचाएं। दिल्ली में 13 जनवरी को कौमी अक़लियती कमीशन का सालाना इजलास होने वाला है। इस इजलास में शिरकत के लिए झारखंड अक़लियती कमीशन का एक वफ्द दिल्ली रवाना हुआ है। कमीशन के चेयरमैन का कहना है कि इजलास में रियासत की अक़लियतों के मसाइल उठाए जाएंगे। एनुअल कॉन्फ्रेंस में जो थीम रखा गया है वो 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है और उसके अलावा जो बहुत सारे उसमें एजेंडा में सब थीम रखे गए हैं। तो हम लोग यहाँ से माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन होने के नाते यहाँ पर 15 पॉइंट प्रोग्राम में झारखंड की क्या स्थिति है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए मैं तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन